Bienvenidos a un programa más de la serie Hoy en Adelante, la celebración de la independencia de México por UMOS. También Jo Casta Zamarripa, representante estatal electa en Wisconsin para el 8º distrito. Y yo, Pepe, Oulahan, habla sobre la importancia de aprender sobre la FMLA. El 13 de septiembre pasado, United Migrant Opportunity Services, UMOS, llevó a cabo el tradicional desfile para celebrar la independencia de México. En esta ocasión se conmemoran los 200 años desde que México se independizó de España. ¡Viva, viva México! ¡México! El 13 de septiembre pasado, United Migrant Opportunity Services, UMOS, llevó a cabo el tradicional desfile para celebrar la independencia de México. Este año se conmemoran los 200 años de este suceso. Thank you for coming this morning. We're here to celebrate the 39th annual Mexican Independence Parade and Festival. One of the things that's special about this year, as you know, is Mexico is celebrating 200 years of independence. So we want to try to do something special. What we try to do is to get many more units participating this year than we had last year. Now last year we had about 60 to 61 units. This year I understand we're going to be between 70 and 75 units. So there's a lot of interest. The other thing that's different is because we have our own corporate headquarters now at UMOS over by 2701 South Chase. So we're going to do the festival over there instead of Mitchell Park. And what that means is that the route for the parade will take a different route. The event is being sponsored by a number of businesses. It's these days, because of the employment situation, the financial crisis of the country, it's really, really difficult to get sponsors. But because we've been doing this parade and the festival for so many years, we don't have a lot of problems getting sponsors. We usually approach somebody and they say, absolutely, yes, we want to help. So we've had some really great success. El desfile se inició en las afueras de la preparatoria South Division, cerca de la avenida César Chávez, en donde escuelas y diferentes organizaciones desfilaron por las calles del sur de la ciudad. El desfile terminó en las instalaciones de UMOS en la avenida Chase, en donde se inició un festival. La independencia de México, estamos celebrando la revolución de México, cómo peleamos a apreciar esos momentos, esos sacrificios de la gente. Así por eso estamos festejando este día. Se me hizo bien hermosísimo, se me gustó viendo la gente todo allí apoyándonos, porque tanto trabajo que UMOS y Mexican Fiesta pone ese tiempo, toda la gente viene a festejar y ese apoyo apreciamos eso muchísimo. All of this work is done mostly on a voluntary basis. We do have a staff person that helps coordinate that. And what we do each year before the parade is we have monthly luncheon meetings that take place all year long to look at all of the moving parts for the parade, the festival, the vendors at the festival, the participants that are elected officials, special units that come in from community-based organizations in the different schools. We have a lot of participation from different groups, including the Milwaukee Police Department, Milwaukee County Sheriff's Office, the city. So all of these people come together
we're all on the same page by the time the festival takes place. Mi nombre es Juan López, yo trabajo para UMOS y estoy aquí siendo voluntario para el evento del Día de la Independencia de México. Ha sido un proceso muy largo. En UMOS ha estado habiendo diferentes juntas para organizar, saber cuántas personas van a ver, saber el lugar, la ruta y tener todos los vendedores en orden. Pues más que nada nos encontramos aquí festejando la independencia de México y andamos haciendo la lucha aquí vendiendo los productos mexicanos, quesadillas mexicanas y hot dog. Estamos combinando y este es el negocio del How Many for You. Pues hoy es un día que se celebra, bueno, es un día especial porque es el bicentenario de nuestra independencia mexicana. Pues aunque estamos lejos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder celebrar en este país de Estados Unidos con nuestras familias, nuestras costumbres, nuestros platillos, sirviendo a la comunidad latina, americana, ¿sí? Durante el evento, estuvieron presentes varios grupos comunitarios ofreciendo información sobre sus servicios a la comunidad. Un poquito frío, pero muy fantástico. La comunidad está muy animada y muy interesada en saber más de la salud de la mujer y de todos los representantes que están aquí de la comunidad. Somos una nación bien felices. Nuestros morales son bien importantes y tratamos de siempre enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia nuestros morales para que sigan adelante. Gente de diversas partes de la comunidad disfrutaron del evento, incluyendo los representantes estatales. Yo soy Jo Casta Zamarripa, la candidata demócrata para representante estatal en el 8º distrito. Bueno, hoy es el Día de Independencia para México. Somos muchos latinos, puertorriqueños, mexicanos, todos, pero hoy celebramos todos y estoy tan orgullosa para juntar aquí con mi comunidad. This is really, really great. I've been with UMOS for 41 years, and this is the 39th parade. So I was there from day one, when it started. So I saw it started as a really small parade and a small festival. Because I remember we used to do it on Mitchell Street, and then the thing just grew, so we had to change the location, we had to change the route. So it's always improving and getting much better. Me siento muy orgulloso, yo como mexicano, ser parte de este evento es poner una parte de lo que yo puedo dar para toda la comunidad, especialmente para la comunidad mexicana. Como yo me siento es que es una comunidad bien unida, los latinos son bien unidos y aunque estamos pasando por un tiempo muy dificultoso, siempre seguimos unidos y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. No, me encanta porque la cosa es que me ha movido a Madison para estudiar. Y como allá no se ve a muchos latinos unidos, pero viendo aquí a Milwaukee se ve cómo está unida la gente. Si puede ver, hay muchos aquí, mucha gente, y todos se conocen, uno a otro, hay una conexión con una relación, y me encanta eso, estar aquí. Me siento como si estuviera en México. Jo Casta Zamarripa fue elegida en noviembre pasado para representar al Distrito 8 en la Asamblea Estatal de Wisconsin. En una conversación, Jo Casta nos habla de sus planes para cumplir las metas que ofreció a sus electores, incluyendo el aumentar la influencia de la delegación de Milwaukee en la Asamblea Estatal.
Jo Casta, thank you for being with us on Adelante. Thank you for this opportunity, Patricia. Jo, congratulations. This is a wonderful victory, not just for the Latino community, your person, your family, but also for Latinas. Jo, tell us, how is your life changing now that in January 3rd you are going to be the first Latina in the State Assembly of Wisconsin? Well, it's very interesting to be in a position like this one. It's very public, so much of the community knows me now more than ever before, although I was always active, but there's a little bit more, it's just very much more public, but I'm looking forward to getting to know more members of my community and really being accessible to the people in my district. How is your life going to change? You had a full-time job, and now you are going to have to be going to medicine. How is your family feeling about it, and how do you think are you going to have to handle those traveling situations? Well, I do have a full-time job currently that I'm getting ready to wrap up. I'll be a full-time legislator as of January 3rd when I'm sworn in. So my sole focus will be as a representative for my district. And there'll be a lot of time spent in Madison, probably most of the week in the beginning, because we'll be in session working on the budget. So I'll, of course, continue to live in the 8th Assembly District, where I call my home. And my family, they know they already don't see me very much, but of course we spend as much time as we can together, and they're very supportive and very proud, as we all are. You had a group of issues that you were talking about during your time running for this position. I'm sure that you learned many others that are keeping Latinos concerned and the people of your district concerned. Would you like to talk about those new things that you learned during this experience? Yeah, actually on the campaign trail, knocking on doors, talking to voters, I really did let the voters define my issues. And they were overwhelmingly issues of crime and public safety is a big concern. And of course, most immediately you think of our local representatives, our aldermen, our city officials, but as a state representative, I can certainly make sure that I'm an advocate for public safety by making sure we keep our police and fire, our police and fire resources funded. Another big concern that really the voters recognize for me, but it's a passion of mine as well, is education. Education is a very important issue for our community. It is also very divisive, but I'm committed to making sure that I continue to talk to the people in my district and represent their interests as best that I can. There were any other topics like this concern of everybody, that is jobs or other? Absolutely. Jobs, property, homeowners, property taxes, just becoming unaffordable in this economy, because so many of our people here in the community are unemployed, are getting laid off, and how can they continue to keep their home? They're trying to achieve the American dream, and of course I want to, as a state representative, support them in that. So I'll certainly continue to be an advocate for those issues. You mentioned education as an important pillar for the development of any community, but in which it's an area where Latinos are struggling with the highest numbers of dropouts. Wisconsin passed a new law that allows students with no legal status to go to the university on their in-state tuition. We know that the numbers of students taking that opportunity are really small. What do you think can be done in order to really create a campaign to help parents and students in that situation to look at this possibility in their lives? And that's I'm glad you brought that up, Patricia, because the in-state tuition law that was passed last year is a wonderful achievement for us, for our Latino community, and we have to make sure that parents know that this is an option now. Our young people can go to college and pay in-state tuition rates, which are much more inexpensive than what they would have had to pay before the law was passed. What we need to do, I think, is
is very much launch a campaign where we're letting parents know and also teachers, high school counselors know that this bill was passed last year, and we have to make sure that we're informing our young people of this opportunity, that higher education is definitely attainable for them. I just think that sometimes, and this is what I'm hoping in my new position as a state representative, government doesn't seem accessible enough to regular constituents in the district, and I really want to make sure that they feel that I'm accessible and that they can give me a call and find out about what laws are here in the community that will absolutely benefit them, like in-state tuition. But we have to make sure parents know about it, and parents have to continue to always speak to our young people about the importance of school and higher education, and the more education, the better, the more successful that our community will be. Exactly. How do you feel about facing the challenge of Republican majority in the Assembly? I am a Democrat, very, very proud Democrat, and we are absolutely in the minority. This time around, the Republicans are in the majority, as you mentioned. It is going to be difficult for me to do some of the things that I aspire to do, like pass laws immediately when I got into office. That likely won't happen because where the Democratic Party is in the minority, but I'll certainly be able to play defense, meaning that I can defend our district, our community, by making sure that laws that would hurt us hopefully will not be passed, such as the bill that Representative Pridemore has been threatening to propose as soon as we're sworn in January, which is a very anti-Latino, anti-immigrant law. And I'm certainly ready and poised to start to advocate for my district so that this bill never sees the light of day. Well, that's a very important fight to go, because Latinos have been struggling a lot under this lack of immigration reform that we have. Families and little kids in the numbers of thousands and millions are hurting around the country because there is not a definition on that angle. What can people do in order to reach you and communicate with you and learn the issues that are going on? How do you plan to keep in contact with the community? Well, and I'll definitely have my office in the Capitol that is going to be I would love to have people make the trip up to Madison to visit me. But in the meantime, and I've put it on all of my campaign literature when I was out there knocking on doors, I do have my my district's phone, which is simply my landline that I offer, and I can give it to me right now. Yes, yep. You can say it. Okay, great. It is 414-384-2786. So people can call you and leave a message for you. Yep, and that you'll get me pretty quickly, and I'm very good about returning calls. But should I repeat it again? Yeah, please. Okay. Yes, you can say it. It's 414-384-2786. Well, that's wonderful. How do you feel prepared to face, with no experience? We know that you help in campaigns, very strong campaigns like same-sex marriage, and you also have belonged to a non-profit organization that many times has a very big opposition, and you also work in sick pay days. So how do you are going to structure your power in order to start learning and to start facing very older, very experienced, opposed colleagues of you, other representatives in the Assembly? Well, I think that certainly by putting in place a staff, I already have hired my staff that'll work with me in my office in Madison, and she was previously, her name is Bethany Ordaz, she previously worked for Pedro Colon. And I think that was that's one of the first things I can do to immediately start to get the ball rolling and really feel like I have the support from a staff member who brings that knowledge and experience. And certainly, like you mentioned, I'm no stranger to campaigns and advocating for the community. Like you mentioned, paid sick days was something I was very passionate about. And we did pass it here in the city of Milwaukee
with almost 70% voting for it. And it continues to be debated in the courts, but I'm confident that it'll have a positive outcome, and that's the kind of integrity and work ethic I'll bring to the Capitol in representing us at the state level. Jo Casta Zamarripa, congratulations again, and hope to see you soon back at Adelante. Thank you very much, Patricia. La FMLA es un derecho que permite que los trabajadores conserven su puesto de trabajo en caso de enfermedad. Pepe Oulahan, quien entrena a los trabajadores del ACLA en asuntos como este, nos habla de la importancia de esta ley. Pepe Oulahan, gracias por estar con nosotros en Adelante. Gracias a usted. ¿Podrías hablarnos de esta ley que es la FMLA y de por qué es importante que los trabajadores latinos aprendan sobre ella? Seguramente, pues yo creo que lo más importante de FMLA, que son los iniciales en inglés, ¿no? Pero en español es la ley de ausencia por razones médicas o familiares. Y es decir que si uno... Si está embarazada una mujer y cuando da a la luz al hijo, esta ley le protege a su trabajo mientras cuide a su niño. Hasta 12 semanas de ausencia puede tomar sin que le quiten ni le den ninguna disciplina. Y eso también se puede calificar también el esposo para estar ahí con el nuevo nacido. Y para mí eso es muy importante porque así crecen mejor las familias y no hay tanta presión, es mejor para todos, ¿no? Y también bajo esta ley, la gente que tienen, si tienen problemas médicos, se pueden ir a sus citas al doctor, se pueden quedar en la casa cuando necesitan estar sin tener miedo de perder su trabajo ni que le dan ninguna disciplina, le protege esta ley. Y además de eso, que es muy importante también, es si uno de la familia, que se llama, si es un pariente directo, que se defina como el esposo o esposa, el padre o los hijos hijos de menos de 18 años, y tiene una grave condición de la salud, que está enfermo, le protege a uno para quedarse en casa o en el hospital o donde sea, a estar con ellos para dar apoyo y para apoyar y cuidar a esos parientes mientras están curando. Y es una ausencia de 12 semanas, como dije, así que es muy amplia, es un tiempo que pueden tomar y no tener miedo de perder el precioso trabajo. Claro que sí. Pepe, ¿cómo nació esta ley y qué ha significado como logro para los trabajadores? Pues para mí eso es tal vez lo más importante de esta ley. Se inició en 1993. Y eso no vino del aire, ¿ok? No vino del aire ni fue un regalo de nadie. No. Fue a través de un movimiento bien grande de muchas organizaciones comunitarias, también grupos de fe y también, y muy importante, también fue el movimiento laboral. Todos se juntaron, hicieron un movimiento y pelearon para lograr esta ley tan importante para la gente y todos los trabajadores. Muy bien. ¿Quién paga por esos días que el trabajador está ausente? ¿De qué manera el sistema funciona? Bueno, eso todavía no hemos logrado eso. La ausencia de FMLA no es pagado. ¿Okay? Es solamente proteger los beneficios de uno y también proteger su trabajo. Pero hasta ahora no hay pago para esos días. Es sin pago de ello. Es sin pago. Se puede utilizar si tiene un beneficio en el trabajo que paga para días de enfermedad. Cosas así o de vacación. Funciona junto con ello. Se puede, sí, eso sí se puede hacer. Muy bien, y la gente tiene que estar consciente de esa otra posibilidad. Sí, eso sí. Muy bien. Pepe, sabemos que tú vas y en español les hablas a los trabajadores latinos y ellos te presentan sus dudas. ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Están las empresas respetando este derecho o están los latinos siendo víctimas de violaciones a derechos como este? Bueno, como sabemos siempre, de verdad, los latinos, especialmente los que no hablan inglés, siempre parece que, siempre hay problemas
y no tienen las oportunidades que los demás siempre, y siempre están conociendo las leyes y todo, son los últimos que saben, ¿no? Por el idioma. Pero el problema más que veo yo es que tenemos que educar gente de sus derechos. Aunque esta ley dice, una parte de esta ley dice que las compañías tienen que informar a la gente, de verdad no lo están haciendo. No es que lo están negando ni rechazando a uno tomar su ausencia. Lo que está pasando es que no informan a la gente. Así que es muy, muy importante que la gente sepa que existe esta ley y cómo utilizarlo y cómo informarse de cómo utilizar esta ley tan importante. Muy bien. A Pepe, sabemos que tú eres un tremendo puente entre las dos instancias, ¿verdad? La mayoría de los americanos y aquellos que son la minoría y que tienen menos acceso con barreras como de lenguaje. ¿A dónde la gente puede encontrarte? ¿A dónde la gente se puede comunicar? Los latinos que quieran saber más sobre esto y aprender y reclamar sus derechos. Pues yo soy miembro y miembro de la mesa ejecutiva de una organización que se llama el Consejo Laboral para el Avance del Trabajador Latinoamericano. Y tenemos ramas en toda la nación, pero aquí en Milwaukee se pueden hablar con nosotros en el número 414-460-5656. Y ahí se puede conectar con nosotros y siempre estamos... Aunque somos una organización más enfocada en las uniones, a nosotros no nos importa. Ayudamos a cualquier persona que necesite información. Pues Pepe, gracias por el trabajo fabuloso que haces en la comunidad latina y te agradecemos mucho que estés con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado aquí. Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios al teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestro correo electrónico adelante@matc.edu. Visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Sintonícenos en canal 10.1 o 36.2 todos los martes a las 6:30 de la tarde. Y en canal 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. Soy Patricia Gómez, muy buenas noches.